إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة
तहत शजरति फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ल अस्सकीनत अलैहिम वअसाबहुम फ़तहन क़रीबा। वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र रज़ियल्लाहु अन्हुम वरज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन ख़शिय रब्बह। वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। मोहतरम भाइयों, इस्लामी साल का ये पहला महीना है। पहला महीना भी है और हुर्मत वाला महीना भी है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब से ज़मीन व आसमान को पैदा किया है, तब से अल्लाह तबारक व तआला ने साल के महीनों की गिनती 12 रखी है और फरमाया कि उनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। ये 4 हुर्मत वाले महीने भी तब से हैं जब से ज़मीन व आसमान को पैदा किया है, और इनके महीनों के 12 गिनती जो है ये भी तब से है। और वो 12 महीनों में से 4 महीने जो हुर्मत वाले हैं वो 3 तो लगातार हैं। उनमें से ज़िक़ाद है, ज़ुल्हज है और तीसरा महीना मुहर्रम का है, और चौथा जो आता है वो आता है रजब आता है। ये 4 महीने हैं, ज़िक़ाद, ज़िल्हज, मुहर्रम, रजब। ये 4 महीने हुर्मत वाले महीने